Okay guys, magpi-fishing tayo. Kaso may ibon dito sa balikat natin. Okay? Tara. Hoy, pampaswerte ka ba sa akin? Ha? Tara, fishing tayo. Gamit natin pang ilalim, paddle tail. Tara. Huli tayo guys. Yes. Huli. Laki. Naku, kaso lunok. Yeah. Yes, naka-record. Ang haba. Haba nito guys. Oh. First catch of the year. First catch of the year. Alright. Tingnan nyo natin kung gaano kahaba. Ang haba niya 20 inches. 20 inches. First catch of the year. 20.5. No? Ayan. O 20. Yeah. Ayos. Ayan. Ah, 20 inches. Okay, gamit natin na binyagan yung ating Royal Legend Pro. Nagki-click habang nagdadrag siya. Ayan o, may drag clicker. Tapos Abu Garcia na Black Max. Whew. Ayos. Ang laki. Ang laki niya. Uy. Royal Legend Pro from Sir Hermie and Abu Garcia Max, and take a look. Alright, bakit dalag? Alright, release na natin. Okay, happy fishing natin this year, 2026. It's January 2, 2026. Yep. Yes. Mancha. Ay, may dumadating. Happy New Year, Ben. Happy New Year. Happy New Year. Hello. Happy New Year. Boss G. Abuja, may dala ka pala. May dala ako, pampaswerte ko yan. Kala mo ba? Tara. Okay. Mamahaling lure ang gamit ni Chi. Tignan natin ang galing niya ito. Discount ako dito. Ba, maganda nga lang oh, ayan. Sayin mo lang daw. Tapos sumi-strike yan na gano'n? Pagka yung ano, yung once na halimbawa umangat na yung dalag, tapos tinitingnan na yung loop. I-retrieve mo yan. Ganun. Natin yan.
Dito ka oh. Dito pwesto. Ay, sa bagay, kaliwat kanan ka, leche. Putik, ang ganda nga eh. Yun. Nice. Galit eh, kahit na. Uy! Uy! Ito eh. Matikan ka pa. Meow, 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 meow. Sakit sa pala. Putang ina. Ayan. Huli. Medyo malaki. Ha? Medyo malaki. Malaki. Oh? Oo. Yes. Naka-record. Yes, naka-record, pre. Ayun. Boy pa? Malaki. Lumalaban ba? Gumagalaw? Ay, utang na. Gogo to. Tarantado nag-magic. Meow, 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 meow. Gogo nag-magic ang tarantado. Di ba? Hinihila na eh. Meow, 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 meow. So, yung yun ah. Diyos ko. Yun! Pre! Huli! Oh, laki oh! Ay, ko puta ragis. Tulisan ulit. Ah, release natin din yan. Alright, fish on! Ayun pre, ayun. Sumunod na. Ayun, huli uli. Putang ina, kawala. Ayun o. Bumula. God. Lo, yun na. Yun na. Oh. Nice one. Malaki pre. Malaki nga ba? Malaki nga. Malaki nga. Oh, diba? Diba? Nice! Thank you, Chi! Ang ganda! Ang laki! Oh! Laki na. Laki guys. Hindi pa rin, ano, maganda pa din kulay niya.
Hindi ganun ka ano dito. Hindi pa. Okay. Secured. Secured na. Pumagad. Okay guys. Secured. Thank you, Chi. Good Welcome. spot. Ito yung ano, paborito namin nila Boss Hermie. Naka ni Sir Lee. Alright. Laki oh. Panalo. Thank you so much. Happy fishing. Second catch of the day. Kita mo mali. Third pala. Ito yung isa. Yeah! Tiririt! Ito, burat lure. Thank you. Thank you, Chi. Happy fishing!